बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अब्दुल माजिद हुसैनी। नमाज के ताल्लुक़ से जो ख़राबियाँ हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों के अंदर पाई जाती हैं, उन तमाम को कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने पेश करूँ। और जो सही मसला है, जो सही हदीस से, सुन्नत से साबित है, जो अइम्मा मुहद्दिसीन जिस चीज़ को समझते हैं, वो चीज़ आपके सामने पेश करूँ। लिहाजा आज इसी तरह का मुख्तलफ़ी मसला, यानी ये एक ऐसा मसला है जिसमें इख्तिलाफ़ नहीं होना चाहिए था, इख्तिलाफ़ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वाज़ेह दलीलें, जब वाज़ेह नस मौजूद हो फिर उसमें इख्तिलाफ़ की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और ये मतरूक सुन्नत इसको कहा जा सकता है, इसमें इख्तिलाफ़ भी नहीं है। मतरूक सुन्नत, इस वक्त में जो लोग हैं वो इसको गुनाह तसव्वुर करने लगे हैं, इसको जुर्म तसव्वुर करने लगे हैं। अगर कोई शख्स ऐसा करता पाया जाए तो सिर्फ उसको डांटा नहीं जाएगा बल्कि उसको मारा जाएगा, ऐसा तसव्वुर किया जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है वक्त की दूरियां, इसकी वजह है मुआशरे के अंदर इस चीज़ को ऐसे भुला देना कि आवाम तो छोड़ें, उलमा भी इस चीज़ से मुतासिर हों, या हालात ने ऐसा बना दिया हो। बहुत सारी तब्दीलियां वक्त के साथ साथ होती रहती हैं, तो शरई मसाइल के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और ये मतरूक सुन्नत है, यानी एक ऐसी सुन्नत है जिसको बिल्कुल भुला दिया गया है, छोड़ दिया गया है। आवाम के अंदर छोड़ें, उलमा भी इस पर अमल करने से कतराते हैं और वो भी इसको गुनाह समझते हैं, वो भी इसको गुनाह समझते हैं। हाँ, बस जिसने जो तहकीक की वो सही समझते हैं, लेकिन उस पर अमल पैरा वो भी नहीं होते। बहुत कम है, रेयर केसेस मिलेंगे आपको कि इस पर अमल पैरा हूँ। मैं बयान किस बात की कर रहा हूँ, टाइटल देख के आप समझ गए होंगे। जो मोज़े और जूते के अंदर नमाज पढ़ने के मामले में, मोज़ा और जूता के, मुख्तसरन मैं बता दूँ आपको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगे पैर तो नमाज पढ़ी है, नंगे पैर नमाज पढ़ी है, लेकिन जूते के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा नमाजें हैं। इस्तिमरार साबित है, दाइमी इस्तिमरार अहादीस से साबित है। और इसी तरह से सहाबा किराम का भी अमल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बाज़ाब्ता ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है, यानी मुशाबिहत करार दिया है नंगे पैर नमाज पढ़ना यहूद और नसारा की मुशाबिहत में से। लिहाजा ये जो आप खुलासा निकालेंगे तो पता ये चलता है कि जिस तरह से नंगे पैर नमाज पढ़ना सुन्नत है, उसी तरह से मोज़े और जूते में भी नमाज पढ़ना सुन्नत है। दोनों बराबर है, दोनों अफजल है, दोनों मुस्तहब है। लेकिन एक को हमने मुस्तहब समझ लिया, सुन्नत समझ लिया, वही तरीक़ा समझ लिया, और दूसरे को बिल्कुल छोड़ दिया। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है कालीन वाली मस्जिद में, जिसमें कालीन बिछी हुई हो, या जो मस्जिद बिल्कुल साफ शफाफ बिल्कुल उसका एहतमाम किया गया हो, उसमें आप जूते लेके आप जाके नमाज पढ़ना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सुन्नत है, इस पर आप घर में अमल कर सकते हैं, इस पर आप मार्केट में अमल कर सकते हैं, इस पर आप स्टेशन पे अमल कर सकते हैं, एयरपोर्ट्स पे अमल कर सकते हैं, खेल के मैदानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर अमल कर सकते हैं। ये सुन्नत है। अगर मस्जिद में, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते थे, मक्का के अंदर नमाज पढ़ते थे, वहाँ पर जूते के साथ नमाज पढ़ते थे, तो ये दूसरी मस्जिदें क्या है? मस्जिद नबवी, मस्जिद हरमैन के नज़दीक इन मस्जिदों की क्या हैसियत है? ये भी अल्लाह का घर है, वो भी अल्लाह का घर है, लेकिन उसकी अज़मत अलग है। वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। यहाँ तक कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जूते को मस्जिद में सिला करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी नाम से पुकारा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। ये तमाम चीज़ें अहादीस की किताबों में, इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं हदीस मुतवातिरा है जूते में नमाज पढ़ने के मुताल्लिक़। लेकिन फिर भी हमारी दूरियां इतनी हो गई हैं इन अहादीस की किताबों से, हमारे नुसूस से, कि लोग इस चीज़ को गुनाह तक तसव्वुर करने लगे हैं। लिहाजा चंद हदीसें, चंद मिसालें आपके सामने पेश कर देता हूँ। पहली हदीस में हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, दरियाफ्त किया गया कि अकानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़ी नालैहि, यानी हज़रत अबू सलमा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया गया, पूछा गया, किसी ने पूछा कि अकानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़ी नालैहि, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूतों में नमाज पढ़ लेते थे? तो उन्होंने जवाब में कहा नाम, हाँ,
یہ روایت صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3865850 میں موجود ہے. 2 جگہ یہ روایت موجود ہے. اور کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی النعال، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر کا نام رکھا ہے الصلاۃ یعنی نماز، اور اس کے اندر سب چیپٹر جو ہوتے ہیں، جو باب جس کو کہا جاتا ہے، وہ باب کا نام رکھا ہے الصلاۃ فی النعال، یعنی یہ باب ہے، یہ سب چیپٹر ہے جوتے میں نماز پڑھنے کے متعلق. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں پہ نقل کیا ہے. تو اس روایت کے اندر سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے جوتے کے اندر؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم، ہاں. اور یہاں پر یہ دیکھیے کہ اس حدیث کے اندر کانا لگا ہوا ہے مضارع کے سامنے. یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ مضارع پر جب کانا داخل ہو جائے تو وہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے، دائمی استمرار کا فائدہ دیتا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق جو حدیث ہے، تو حدیث میں کیا آیا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القرأۃ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرأت کے درمیان خاموش رہتے تھے. تو یہاں پہ بھی کانا استعمال ہوا، یسکت، سکت یسکت، یعنی کہ مضارع سے پہلے کانا کا استعمال ہوا، یعنی استمرار ہے، جب تک کہ کوئی ایسا قرینہ موجود نہ ہو کہ اس کو کانا سے پھیر دے، یعنی ریئر کیس میں لے جائے. یہاں پر بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تکبیر کہا کرتے تھے. تو تکبیر کہا کرتے تھے، اس سے ہم نے استمرار لیا، اس لیے نماز میں تکبیر کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کے درمیان اور تکبیر کے درمیان خاموش رہتے تھے، یعنی کہ وہ ثنا وغیرہ پڑھتے تھے، تو وہ بھی ہم استمرار لیتے ہر نماز میں کرتے ہیں. تو یہاں پر جوتے کے متعلق بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال ہو رہا ہے، تو وہ ہاں میں جواب دے رہے ہیں. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جوتے کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. اب آئیے ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، یہود کی مخالفت کرو، بلا شبہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح ابن حبان ہے، اس کی ایک روایت میں لفظ ہے خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو. اور یہ روایت ابو داود کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی النعل، یعنی جوتے میں نماز پڑھنے کے متعلق امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر باندھا ہے کتاب الصلاۃ کے اندر، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو اس میں کیا ہے؟ اس حدیث کے اندر تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو، نصرانی کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یعنی کہ جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھتے، تم جوتے پہن کر نماز پڑھو. اسی طرح جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے متعلق فرمایا کہ تم مجوسیوں کی مخالفت کرو، مجوسی داڑھی نہیں رکھتے تم داڑھی رکھو. یہود کی مخالفت کرو، داڑھی نہیں رکھتے تم داڑھی رکھو، مونچھیں پست کرو. تو یہاں پر وجوب لیا آپ نے، یہاں پر کیوں نہیں؟ چلیے یہاں پر وجوب نہیں تو استحباب تو لینا ہی لینا ہے. اس کے علاوہ دوسری روایت جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور روایت ہے، بہت سارے ویڈیوز کے اندر میں نے اس روایت کو بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے وہ جوتے کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کو بھیجا، اور فرشتہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارمیشن دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، لہٰذا آپ نکال دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا، جوتے کو نکال دیا، جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے. پھر صحابہ کرام نے بھی نکال دیا دیکھ کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ تم لوگوں نے جوتا کیوں اتارا؟ تو بولا آپ نے بھی اتار دیا، اسی لیے ہم نے بھی اتار دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے جوتے میں تو گندگی لگی تھی، لہٰذا اسی لیے میں نے اتار دیا، تمہیں نہیں اتارنا چاہیے. تو اس حدیث سے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جوتے پہن کر نماز پڑھتے، میں نے تو گندگی کی وجہ سے لگا دیا. یہاں پر ایک ایکسکیوز ہوگا کہ جوتا گلیوں میں، مارکیٹ میں، ادھر ادھر ہم یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو پھر وہی جوتا لے کے نماز کیسے پڑھیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا کے متعلق، جوتا کی صفائی یعنی اس کی گندگی سے صفائی کے متعلق، یعنی اس کو پاک کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں.
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह जिक्र करते हैं कि जब कोई तुम में से मस्जिद में आए तो उसको चाहिए कि अपनी जूतियों को देखे, अगर इनमें कोई गंदगी या पलीदी नजर आए तो उनको ज़मीन पर घिस दे और इनमें नमाज पढ़ ले। तो जूता को पाक करने के लिए धुलना नहीं ज़रूरी, जूते को ज़मीन पे घिस देना यही इसकी पाकी है। कुछ चीज़ों की खुसूसी पाकी हासिल करने का खुसूसी तरीक़ा है। एक यूँ समझ लें कि एक कुत्ता अगर मुंह में बर्तन में मुंह डाल देता है, जूठा कर देता है, तो उस बर्तन को 7 मरतबा धुला जाएगा और 1 मरतबा उसको मिट्टी से धुला जाएगा। मिट्टी की जगह आज साबुन सरफ वगैरह का इस्तेमाल, लिक्विड वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तरीक़ा कुत्ते के जूठे बर्तन का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसी तरह से अगर चमड़ा है उसको पाक करने के लिए क्या है, उसको दबागत देना उसकी पाकी है। उसी तरह से जूता वगैरह के अंदर अगर कुछ गंदगी लगी है तो ज़मीन से घिस देना यही इसकी पाकी का तरीक़ा है। और यहाँ पे ये एक्सक्यूज़ करना, यहाँ पे ये बहाना करना कि जूते के अंदर गंदगी लग जाती है, हम गलियों में इधर उधर चलते फिरते हैं, लिहाजा इसको पहनकर नमाज कैसे पढ़ सकते हैं, नहीं, ये एक्सक्यूज़ नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि तुम जो चलते हो और ज़मीन पर उसका रगड़ होता है वही उसकी पाकी है। फिर आप एक्सक्यूज़ बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? और सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन, उनका तरीक़ा था, जूते के अंदर नमाज पढ़ते थे। और इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, तहावी के अंदर, तहावी जो इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसमें है कि बनी हारिस का एक शख्स बयान करता है कि मैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठा था। एक शख्स ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आपने लोगों को जूतियों में नमाज पढ़ने से मना कर दिया। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने तो ऐसा नहीं किया, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि कसम है रब उस इज़्ज़त के मकाम की कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने उस मकाम यानी बैतुल्लाह की तरफ इशारा किया या मकाम इब्राहिम की तरफ मुतवज्जह होकर नमाज पढ़ी और आप जूतियाँ पहने हुए थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इशारा करके फरमाते हैं कि मकाम इब्राहिम या बैतुल्लाह की तरफ, कि वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूता पहनकर नमाज पढ़ी है। तो फिर दूसरी जगह आप जो ये एक्सक्यूज़ कहते हैं कि कैसे नमाज पढ़ सकते हैं, बिल्कुल जायज़ नहीं है ये आपका एक्सक्यूज़ जो है, आपका ये जो बहाना है। अंदर इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत को नकल किया है कि मैंने अब्दुल्ला बिन सफ़वान को देखा कि वो जुमा के दिन, हिशाम बिन उरवा कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन सफ़वान को देखा कि वो जुमा के दिन मस्जिद हराम में दाखिल हुए तो उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेंबर पर खुतबा दे रहे थे। उन्होंने तहबंद और चादर पहनी हुई थी और जूतियाँ पहने हुए थे और सर पर पगड़ी बांधे हुए थे। अब्दुल्ला बिन सफ़वान ने रुकन का बोसा दिया और फिर अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन कहकर बैठ गए और नमाज ना पढ़ी, यानी नफिल नमाज जो होती है वो नहीं पढ़ी। तो इस रिवायत के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ आपके सामने बात आ गई कि वो जूतियों समेत खुतबा दे रहे थे, पगड़ी और कपड़ा पहने हुए थे, पगड़ी और जूता। पगड़ी के मुताल्लिक़ मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आपके सामने इसी चैनल पर मिल जाएंगे। पगड़ी के मुताल्लिक़ सारा डिटेल मैंने बयान किया है कि पगड़ी पहनकर नमाज पढ़ने के मुताल्लिक़ कोई फजीलत नहीं आई है सिवाय ईदैन और जुमा के मुताल्लिक़। जुमा और ईदैन के मुताल्लिक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसों से अच्छा पोशाक पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, उसमें पगड़ी भी दाखिल है, वो है। 5 वक्ता नमाज के मुताल्लिक़ जो पगड़ी को ज़रूरी और टोपी को ज़रूरी समझा जाता है, ऐसा नहीं है। आप बगैर टोपी के भी नमाज पढ़ सकते हैं और टोपी के साथ भी नमाज पढ़ सकते हैं, पगड़ी के साथ भी नमाज पढ़ सकते हैं, बगैर पगड़ी के भी नमाज पढ़ सकते हैं। लिहाजा इसी तरह से जूते के साथ खुतबा देना भी जायज़ है। तो अब यहाँ पे ये कहेंगे कि क्या मस्जिद में मेंबर पे जूता पहनकर चले जाएं? वहाँ पर ठीक है, आप साफ़ सफाई का एहतमाम करते हैं, कालीन बिछाए रखते हैं, संगे मरमर बिछाए रखते हैं, यहाँ पर नहीं। लेकिन ईदगाह के अंदर क्या है? ईदगाह के अंदर तो इमाम इस सुन्नत को जिंदा कर सकते हैं, वहाँ पर तो खुतबा दे सकते हैं जूता पहनकर। ईदगाह के अंदर यहाँ तक के मैंने देखा है, बचपन में भी देखा है, अभी भी देखते हैं कि नमाज जनाजा जब होती है ना, उस वक्त भी चप्पल को निकाल कर, जूते को निकाल कर, पीछे खिसका कर फिर नंगे पैर नमाज पढ़ते हैं। यानी ये ज़रूरी समझा गया है। लिहाजा इसीलिए मुझे ये ज़रूरत पेश आई कि मैं आपके सामने बयान कर दूं कि सही मसला क्या है। और इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह तहावी के अंदर ही फरमाते हैं कि अहादीस मुतवातिरा है, यानी तवातुर के दर्जे में हदीसें पहुंची हुई हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूतियों के साथ नमाज पढ़ते थे। और अब्दुल्ला बिन मसऊद और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के पास आए। अब्दुल्ला बिन मसऊद आए अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के पास, तो नमाज का वक्त हो गया। अबू मूसा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि चलिए नमाज पढ़ाइए, क्योंकि आप बालिहाज उम्र के बड़े हैं। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि
ہم آپ ہی کی مسجد اور گھر میں وارد ہوئے، یعنی ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ ہی کا حق نماز پڑھانے کا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتا اتار دیا اور نماز ننگے پاؤں شروع کر دی۔ سلام پھیرا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ آپ نے جوتا کیوں اتارا ہے؟ کیا حضرت موسیٰ کی وادی مقدس ہے؟ لقد رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی الخفین والنعلین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے، یہاں پہ میں نے نہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جوتے اور موزے میں نماز پڑھتے ہوئے۔ یہ بھی تحاوی کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں، میں نے مختصراً کہہ دیا کہ تواتر کے درجے میں یہ روایت صحیح روایتیں پہنچی ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ کرٹیکل مسئلہ جو ہے وہ واضح ہو گیا ہوگا کہ آپ ننگے پیر نماز پڑھتے ہیں تو جوتے میں بھی نماز پڑھ لیا کریں، جوتے میں بھی نماز پڑھا کریں۔ ٹھیک ہے، آپ مسجد کو اندر جا کر جو ہے آپ اپنے جوتے لے کر نہ جائیں، کیونکہ الگ ہی اہتمام ہے، ابھی کے وقت میں الگ ہی اہتمام ہے، یعنی قالین ہیں، چٹائیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ ہیں۔ لہٰذا آپ یہ اہتمام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں ہوں یا ادھر ادھر نماز پڑھ رہے ہوں، مسجد کے علاوہ کہیں پر پڑھ رہے ہوں، یا مسجد ایسی ہو جہاں پر جو ہے پکا نہیں ہو یا اس طرح سے صفائی کا اہتمام نہیں ہو۔ مطلب کہ صفائی کا مطلب پاکی نہیں ہے، صفائی وہ جیسا اہتمام کیا جاتا ہے قالین وغیرہ بچھا کر ویسا نہیں ہے، تو آپ جوتے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھنا بھی چاہیے، اور یہ متروک سنت ہے، اس کو زندہ بھی کریں، کبھی کبھی پڑھیں۔ جیسے آفس وغیرہ میں الحمدللہ میں پڑھ لیتا ہوں، جوتا پہن کر نماز پڑھتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی جب ضرورت پیش آتی ہے گارڈن وغیرہ میں، کہیں باغ وغیرہ میں ہوتا ہوں یا اسٹیشن وغیرہ پہ، تو الحمدللہ جوتا پہن کر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ آپ حضرات سے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پھیلائیں گے اور شیئر کریں گے تاکہ ان کو بھی حقیقت کا علم ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متروک سنت ہے وہ زندہ ہو سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔